Bismillah wa salatu wa salam ala rasoulillah. Donc, toujours dans le même objectif concernant le module 4, à savoir application des bases, ajustage et soudage. Donc, après, مشفنا plusieurs techniques, les minimum, le perçage comme dernière technique, les données les dernièrement, la dernière vidéo. Donc, aujourd'hui, on va parler un petit peu calcul. Donc, à des chauffous, la liaison ou bien la relation entre la vitesse de coupe, la vitesse de rotation et de perçage. Et on va voir en réalité, en cas pratique, à quoi servent-elles. Donc, dans un premier temps, on va donner une définition rapide à la vitesse de coupe. Donc, c'est tout simplement la distance parcourue en 1 minute par un point situé sur la circonférence extérieure du forêt. Donc, la distance, qui m'a le schéma juste en bas, qui est normalement le petit, si vous voulez, diagramme, la longueur circonférentielle de la forêt. D'accord. Ou avec le point de contact avec la pièce à percer. D'accord. Donc, la distance, bien sûr, de point de le forêt et puis la pièce. Donc, il y aura la vitesse de coupe. On a l'opération de perçage en fonction de deux mouvements. D'accord. Mouvement de la rotation et le mouvement d'avance. Ça marche. Donc, la vitesse de coupe, ce n'est pas une vitesse à calculer. Donc, souvent, on a sous forme d'un tableau, bien sûr, des données, si vous voulez. Les données, c'est en fonction de la matière de la pièce à usiner. Exemple, il y a par exemple une opération sur de l'acier doux qui connaît la vitesse de coupe 26 à 40. D'accord. À 40 quoi? Mètres par minute. Donc, l'acier dur, de 22 à 30. L'acier médur de 22 à 30 et l'acier dur de 10 à 22. Donc, bien sûr, le document a trois types de métaux, à savoir qu'on peut trouver bien sûr un tableau qui comprend tous les types de métaux en fonction bien sûr des opérations réalisées. Donc, on va rapidement la vitesse de rotation. La vitesse, le nombre de tours effectués par le forêt, l'opération de perçage en 1 minute par une vitesse de coupe donnée. C'est-à-dire, le nombre de tours le forêt le perçage en fonction et en relation avec la vitesse de coupe donnée. Autrement dit, on dit une opération sur de l'acier doux. D'accord. Donc, le nombre le tour, le forêt. D'accord. Nous avons encore la vitesse de coupe donnée. Qui est la vitesse de rotation. Comment exactement? Donc, on va bien sûr parler de la formule qui va nous aider à mieux comprendre la chose. Donc, on dit la formule primaire, il y a N qui signifie la vitesse de rotation, égale V, il y a vitesse de coupe, ou même la vitesse de coupe, il y a les 4 le tableau, d'accord? Et puis, mathématiquement parlant, il y a 3,14, ou bien on peut tout simplement faire l'opération de division de 22 sur 7. Donc, on a encore une formule simplifiée, il y a N égale 300 fois V divisé sur D. Donc, je reprends 300, voilà, fois V, il y a vitesse de coupe, les 4 on a toujours dans le même tableau, hein, et divisé sur D, D tout simplement le diamètre. Donc, on va voir une petite application de compréhension afin d'illustrer le fait. Donc, comme formule, bien sûr, on va utiliser la première formule qui va nous donner tout simplement N égale V, il y a vitesse de coupe divisé sur pi fois D. Donc, avant, bien sûr, nous chauffons les données. Donc, comme application, soit à percer un trou 10 de diamètre à une vitesse de coupe de 15 mètres par minute. Donc, calculer la vitesse de rotation. Donc, la formule comme résultat 15 000 divisé 3,14 fois 10. Donc, 10, c'est le diamètre le trou à percer. D'accord. 15, bien sûr, mètres par minute ou la vitesse de coupe. Donc, c'est-à-dire la vitesse de coupe le métal ou la matière de métal l'opération de le perçage. Donc, attention, là, 15 ou 15 000. Donc, parce qu'il y a une autre formule plus précise, souvent, qu'on dit 1000 fois la vitesse de coupe V divisé sur
pi fois le diamètre. Autrement dit, on va dire 15 fois 1000 qui va nous donner 15 000, d'accord? Donc, c'est la 3,14 pi fois 10 le diamètre à percer. Dans notre formule, tout simplement, donc, on va dire l'opération étant donné que c'est une formule simplifiée. Donc, ça nous donne tout simplement 300, voilà, fois 15 V divisé sur 10. Donc, il a le résultat est 477 tours par minute et le résultat est 450 tours par minute. On va voir la différence, les résultats, ça signifie quoi exactement. Donc, on a comme explication complémentaire par rapport à ce qu'on a vu sur la vitesse de coupe et la vitesse de rotation de perceuse. On a plusieurs forêts, les Kandirobihom, bien sûr, la pénétration une pièce, ou Kandirobihom, la réalisation d'un trou sur une pièce. Donc, on a la signalétique qui est la vidéo, c'est la signalétique qui est la perceuse en question. Il y a la représentation de la vitesse de rotation en fonction de la position du courroie la poulie. Donc la formule اللي سبق وشرحت اللي هي كتساوي n هي vitesse de rotation كتساوي 1000 fois يعني le diamètre ديال le forêt, d'accord, sur pi fois d اللي هي le diamètre ديال la pièce en question. Ça marche. Donc غادي نعاودو نحسبوا وغادي نشوفوا ليكزامبل ديالنا هنايا. دونك هنا لو مسيو خرج ليه واحد الخارج في الاول يعني واحد النتيجه ما مدى العلاقه وكيحاول يدير لابليكاسيون سور هاد لو موتور. دونك بعد ما دار لابليكاسيون سور لو موتور هو غادي لنا واحد لوبيراسيون ديال بينيتراسيون. اتفقنا البينيتراسيون سور لا بيس. نحاول نزيد لا فيديو شويه. اون فوا تيحصل على هاد لو ترو تيعاود يقلب على اون اوتر ديمونسيون يعني غادي يبدل الفوغي. ملي غادي يبدل الفوغي يعني لا فورمول اللي كنخدم بها ولا كومبوزيسيون الاولى اللي كنخدم بها ما بقاتش صالحه. دونك خصو يعاود يحسب باش يعاود يريغل لا بيرسوز اون فونكسيون ديال الديامتر ديال الفوغي. داكوغ. دونك اون فوا غادي يحسب غادي يخرج ليه واحد لو ريزولتا. هذاك لو ريزولتا غادي يكون يعني اون فونكسيون ديال لا فورمول اي اون فونكسيون ديال لو ديامتر. هنا باغ اكزومبل عندنا ان هي يعني لا فيتيس دو روتاسيون دو بيرسوز 1000 كتكون عندنا باغ ديفو فوا في سي اللي هي لا فيتيس دو كوب كتكون عندنا في داك لو طابلو اللي سبق وشرحته على حسب لا ناتور داسيي. الا كان اسيدو كتكون 20 متر باغ مينوت وبعد ما كتكون فاريابل. الا كان مي دور كتكون عندنا اون اوتر فالور ولا كان عندنا دور كتكون اون اوتر فالور. دونك حنا كنتعاملوا اون فونكسيون ديال لو طابلو اللي عندنا اللي كيريبريزونتي لنا لا فيتيس دو كوب بالنسبه لكل بيس بغينا نديروا لها لو بيرساج. بيان سور عندنا لو فاريابل 3.14 ولا لا غراندور 3.14 اللي هي بي فوا 8 هذا هو لو ديامتر ديال لو فوري اللي بغينا نخدموا به. دونك ابري ما دار لوبيراسيون غادي يخرج ليه واحد لو ريزولتا. هذا لو ريزولتا هو اللي غادي يتبازا عليه باش يقوم بالعمليه ديال يعني ديال الريغلاج ديال لي بولي. فوالا لاحظتوا دونك جات ليه 633 جو بونس الا شفت مزيان. دونك غادي تجي 633 بين 510 و 770. دوكو غادي خصو يحل نورمالمون الموتور ويديريغلي يدير ديسيري باردون لو بلوكاج ديال لي بولي. اون فوا كتبان لكم لا بولي كترخى غادي يعاود يطلع الفوق فين كاينه نورمالمون يعني الريزولطا اللي حصل عليها اللي كتكون في هذا الشكل هذا بين البولي الاولى والثانيه. وغادي يقوم بلوبيراسيون ديال البيرساج ديالو اون فونكسيون دو ريزولتا باش تكون الامور مضبوطه. بمعنى انه ما يمكنش ليا ندير لوبيراسيون دو بيرساج الياتوارمون يعني بلا ميم فيتيس دو روتاسيون اللي درت بها لو بيرساج بالفوري ديال 8 هي اللي غنديرها بالفوري ديال 12 هي الفوري ديال نو سي با سا. سي ان بو بري لا ميم شوز اللي كنديرو نورمالمون بين قوسين. وسمحوا لي نستدل بهذا المثال ملي كنكون عندنا دي بريكولاج على ميزون باغ اكزومبل نلصقوا ان بلاكار في لا كويزين ولا شي حاجه. دونك كيكون عندنا واحد الهيلتي ولا واحد الشنيور داكوغ الكتروبورتاتيف كيكون فيه لو ريغلاج. دونك سي ان بو بري لو ميم كونسيبت. Ça marche. Donc j'espère ان هاد لا فيديو تكون نالت الاعجاب ديالكم و en même temps illustrate l'objectif ديال لا séance ديالنا à savoir le calcul de la vitesse de rotation de perçage.
plus bien sûr le premier exercice les درنا. Donc comme ça bien sûr l'idée تكون واضحة وتكون bien sûr بينة لكم. Sur ce, je vous souhaite bon courage et à bientôt avec une nouvelle vidéo اللي غنحاول ان شاء الله ندوي على l'opération ديال الفeuilletage au taraudage. Sur ce, je vous souhaite bon courage encore une fois. N'oubliez pas de rester chez vous et à bientôt.